जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें भव ओडिशार अगणित दर्शक मान मनोज भाई तरफ प्रणाम हार्दिक अभिनंदन सह शुभकामना। तो ग्रीन हल दृश्य आपण मानक देखा राजसुनाखेला टांगी साही ग्रीन हल दृश्य। तो टांगी साही आमर चली आज राम जन्म नाटक मानसिक नाटक। तो काना भाई तो गोटे दिन आसी नी आपको देखी आशीष भाई आसी से राम जन्म नाटक। काना भाई कहीं आसी ना कौन पाई आसी ना तो आपण मैंने जापर आपे आपे जापर। तो आमर आउ जड़े फैमिली मेम्बर आसुँच तो निहाती भाव में आग को खुशी माहौल समस्ते मिठा खाइबे समस्त काना भाई मिठा धरिकी आसवे समस्ते मिठा खाइबाटा कंपलसरी। जितक आम काना भाई यूट्यूब फैन अच्छा निश्चय मिठा देवे काना भाई सागे भेट हेले जो भी भेट हूँ काना भाई मिठा देवे। किंतु आपण मैंने ठाकुर को डाकतु भलरे भलरे खुशी खबरटा खुशी खुशी हो। तो काना भाई अगणित दर्शक मानक आज कौन कह तो केमती कौन नाटक चलती आज यही राजसुनाखेला टांगी सारे तीन थर आम कर सारे प्रोग्राम। तो बहुत भल पाइबा अच्छी दर्शक मानकर सुनाखेला दर्शक सुनाखेल जोड़े पार्टी अच्छी यात्रा बजरंगी यात्रा यात्रा बजरंगी एंड यात्रा भवानी दुईटी पार्टी कलाकार मैंने भी आम समस्त को परिचित भल कलाकार समस्ते भल आग्रह सम्मान समस्ते दिखती। तो भाई काना भाई कौन कह दर्शक मान जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव जय बाबा गड़केश्वर जय माँ घोड़ा दी अगणित दर्शक बंधु मान चरणाबिंदे ये काना भाई अनंत कोटि प्रणाम। तो आपण मैंने तो जानते जे कि आज आम टांगी सारी नाटक चलती। तो बहुत सुंदर भाव नाटक चलती जे कि दर्शक भी बहुत मात्रा अच्छा आउ स्नेह ममता भल पाइबे भी आशीर्वाद भी बजाय रखुंट। तो भगवान को डाकुचे जे कि एमती आम प्रति करुणा दृष्टि चाह रही था आमको एमती आशीर्वाद करूँ जे कि आम आगू आगू जाऊ आपण मैंने नुआ नुआ नाटक भी भेटी दो। तो कौन कहि जे कि नाटक तो माहौल बहुत सुंदर भाव माहौल चली। तो आम तो बस मैच देखुचु जे कि आपण मैंने भी देखुचे घर मान देखे दिखाई मन जाए आम बस खेल चलती नाटक साहू खेल प्रिय काना भाई खेल प्रिय भी अच्छा देखते खेल प्रिय बस मैच देखी चलचु। तो नाटक चलती मैच चलती मैच जमी रंगमंच चलती नाटक भी सेमती रंगारंग चलती। विशेष किसी कहबी जे कि एमती आशीर्वाद देता आम करुणा दृष्टि रखी था काली आम अनुकूल अच्छी निश्चित भाव में जो मैंने भी आम भल पाइबा देखते जो मैंने भी भाई मैंने आम फैन अच्छा देखो नाटक अनुभव कर उपभोग करूँ ये सिक्रेट कथाटा सिक्रेट कथाटा सिक्रेट था यहाँ पर कह सिक्रेट कथाटा अच्छी आपण मैंने जानवे आग को जानवे कि जिनटा सिक्रेट अच्छी आम भितर अच्छी आपण मैंने भी जानवे भल भाव खाली जानवे तो सब प्रकार जापर आप सिक्रेट कथाटा आग को दिहब। तो देखो दर्शक बंधु आम मान पाखे अच्छा आपणकर अति परिचित कलाकार लुसी दीदी सेपटे लिजा। तो लिजा विषय में किसी कहि आगू अच्छी टिके पर मुझे कहि। तो लुसी दीदी आपण मन पाखे अच्छा जे कि वर्षांकर गेली भौणी कहले चले अति प्रिय दुई भौणी वर्षा एंड लुसी नयागढ़ जिले में चहल सृष्टि कर कलाकार दुईटी बहुत सुंदर भयस मानकर। तो भल अभिनय करती दर्शक मानकर मन किणती। तो मुझे आपड़ी गलत भिडियो तो वर्षांकर जेजी शाशु डेथ हो जाते तो आज 10 से आज वर्षा आम पाखे नहांती आसी ना। तो लुसी आसी स्थान आज पूर्ण करेतु दुई भौणी कथा मानी आज लुसी आसी। तो लुसी कौन कह आज केमती कौन नाटक चलती। तो बहुत दिन पर तरंग परिवार आगुरी योगदान देथिल। तो बहुत दिन पर तरंग परिवार कौन कह दर्शक मान लुसी दीदी आपण कहले वर्षांकर एमती प्रोब्लेम आछंती। तो ठाकुर करूँ आ लुसी दीदी को समस्ते भल पावा दिंतु सुंदर अभिनय दर्शक हृदय स्थान रखु आ बहुत बढ़िया अभिनय आपण मैंने भल भाव परिचित जानी थे बहु बहु पार्टी सब अभिनय कर आसिले। तो आमर यात्रा श्रद्धांजलि वर्ष अच्छा तरंगर भी केतबेले बेले डाकिले भी जाते वर्षांकर असुविधा हुए। तो ठाकुर करूँ इमती सदा सर्वदा सहाय हूँ। तो तरंग एंड यात्रा श्रद्धा दुईटी पार्टी योगदान देती
ତାଙ୍କ କଳାର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ କିଣିପାରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲିଜା। ତ ଲିଜାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗରୁ ସେ ଆମର କେନ୍ଦୁବଲି ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଲିଜାଙ୍କ ବହୁତ ବାଧ୍ୟରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଅଭିନୟଟି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ସୁକୁଟା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେଇ ଡୋରି, ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି ଟାଣି ଆଇଲା ଆମ ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍କୁ ତାଙ୍କୁ। ତ ଲୁଣିସାହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ତରଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତରଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅଭିନୟ ତାଙ୍କର। ତ ଲିଜା କ'ଣ କହିବ ଆଜି? ତ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଲୁଣିସାହି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଟିମ୍, ତ କ'ଣ କହିବ ଦର୍ଶକ? ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କେନ୍ଦୁବଲି ବାଟି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଲୁଣିସାହି ବାଟି ଯାଉଛି। ମୋତେ ମାନେ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଲୁଣିସାହି ମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆସିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଲୁସି ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଜ କେତେ ୟାର ଲାଜ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହସୁଛି, କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ବି ସେ ବି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କହିବ। ତ ଦେହ ଟିକେ ତାର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି, କିଛି କହିପାରୁନି। କାହିଁକିନା ତାର ପେଟ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଠାକୁର କରନ୍ତୁ କିଛି ବି କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କର କିଛି ବି ନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଲିଜା ଭଲ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯାତ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟାଜଳି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ତରଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର କଳାକାରମାନେ ବର୍ଷା ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଲୁସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ, ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କର। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲିଜାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯେମିତି ବର୍ଷା, ଲୁସି ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେମିତି ଅଭିନୟ କରି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଲିଜା ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ରଖିପାରନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନାଖେଳାରେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁପର ଭାଇ, ଆମର ଦୁଇଟା। ତ ଆମ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିବା ଭାଇ ଯେ ବର୍ଷା ଢାବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୁନାଖେଳାରେ ବର୍ଷା ଢାବା ହେଲେ ସବୁଠି ପରିଚିତ। ବର୍ଷା ଢାବାରେ ଭାଇମାନେ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଟିମ୍ର କଳାକାରକୁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଆମ ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍ର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇବା କଥା, ତ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗର୍ବିତ, କାହିଁକିନା ଭାଇମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ରତି। ତ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହି ଭଲ ପାଇବା ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ପ୍ରତି ରହୁ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ, କେମିତି କ'ଣ? ତ ହେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ଭିଉ ବଢ଼ିବ କି ନ ବଢ଼ିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତ ନାଟକ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ? ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ତ ନାଟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ସିନ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ଲୁସି ଦିଦିଙ୍କର ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି, ତାଙ୍କ ସିନ୍ ପୁରା ଶେଷ। ତ କେମିତି ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଖାଲି ବିକଳ, ମାନେ ବ୍ୟାଗ ସଜ କରିସାରିଲେ ଘରକୁ କେମିତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ ଆମେ ପଳେଇବା। ତ ନାଟକ ସରି ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ବାକି ଅଛି, ଶେଷ ସିନ୍। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଭାଇ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଲୁଣିସାହି। ତ ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଜନ୍ମ ନାଟକରେ ଛୋଟିଆ ଅଭିନୟଟିଏ କରୁଛି ମୁଁ। ସୁବାହୁ, ଅନ୍ଧ, ପରଶୁରାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିନୟ ଟିକେ ଟିକେ ମିଳୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ତ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସଫଳ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଲୁଣିସାହି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ନାଟକ ଆରମ୍ଭରୁ 13 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଅଛୁ। ତ ଏଇଥିରେ ବି ଥିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବୁ, ଏଇ ତରଙ୍ଗରେ ଥିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛି, ଆମର ବି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ପ୍ରତି ରହୁ। ତ ରହୁଛି, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର।